Assalomu alaykum. Salom alaykum do'stoni aziz. Salom ba kuli mardumi Tojikiston. دوستان غریبم زنده و سربلند و خانه آباد باشین. اپا و خواهرایی که مادرایی که در غریبین خداوند به هر یک شما صبر بده برای زندگی گفته برای یک بریدنان در غریبی کار و فعالیت میکنین. خداوند نگهبانتان باشه. درباره این ویدیو درباره پاسپورت گرفتن، پاسپورتی روسیه را گرفتن. من شما را معلومات میتونم، یعنی که دو سه روز پیش یک ویدیو پخش کردم که چه مقصد که در 6 ماه پاسپورت سرخ گرفتم و بسیاری ها نوشتن در کامنتار که معلوماتی پره بوده. بعضی ها نوشتن که ای دروغ، در 6 ماه چه پاسپورت میگیره آدم‌ها سالهاش میدوند، یعنی که یک RVP گرفتن نمیتونه، وید نجیتلس گرفتن نمیتونه. من میگم که چه ماه همیره مقصد که در مابین 6 ماه گرفتم. ما یک چیز دیگه را نگفته نمونیم دوستان عزیز. اگر که نه برادرایی که میگن که ما سالاش کتی میزنیم مقصد که همه چیز گرفتن نمیتونیم، همون نفرا با فکر ما که در کدام ماشین پول دادگیان اون ماشین توهو زیر دوانه سن ایروز پاگا همینطور 2 سال میگذاره میره. یعنی که اسنوانی اگر که باید بردیگم میگم که اگر که اسنوانی نداشته باشین گرفته نمیتونین. همه اسنوانی نباشه حاضر با قانونشون نوشیدگی. اگر که اسنوانی نداشته باشه گرفته نمیتونید. اسنوانی چی باید باشه؟ در اسنوانی مقصد که تو باید یا فرزندت یا زنت یا پدر یا مادر باید گراجدانین روسیه باشه. بعد تو میتونی که پاسپورتی مقصد پاسپورت بسپار، یعنی که گراجدانس و قبول گرفتم. انا ما پشتی کی گرفتم؟ بسیاری نوشتن که تو پشتی کی گرفتی؟ در اسنوانی چی گرفتی؟ من مقصد در اسنوانی دخترم گرفتم. دختر ما گراجدانی روسیه. ما پشتی دخترم وید نجیتلس گرفتم و پشتی اویلم پاسپورت سرخ سپاریدم. برای چی ای خشید؟ برای که دختر من نابالغه، یعنی که دختر من تا 14 ساله نمیشید، ما پشتی وای پاسپورت سرخ گرفتن نمیتونم. وقتی که مقصد که تو وید نجیتلس وارد گودک نابالغ باشه گرفتن میتونی تو ویدا. بعدی وید گرفتید مقصد که ویدم بسروچکای، مقصد که بسروک سروگ نداره، 10 ساله 1000 ساله میگرد و سروگ نداره. لیکن در وید نجیتلس چی بزبی داره که مقصد یگان نروشنی کردی یا که یگان مقصد کار کردی، یگان شتراف سپاریدی کو автоматически 2 تا штраф یا 3 تا штраф да автоматически 0 میشه. دیگه بگیم که او چیزی تو بکورا میشه. انا میخواد چیزی بزه داره وید نجیتلس، یعنی که ونژه میگن همه چیز بسیار بزه بیش در همه که اگر شتراف کردی تمام میسوزاوه. به همین خاطر وقتی که ما وید نجیتلس را پشتی دختر چند سپاریدم در مابین 3 ماه مقصد که اومد، در مابین 3 ماه وید نجیتلس ما اومد و پاگاج در امی پاگاج نه 3 روز 4 روز ما داکومنت جمع کردم. با یعنی همون داکومنت رو جمع میکنی که در همونجا در کار باشه. ما داکومنت را گرفتم بردم و همون 3 روز پسش داکومنت ما را قبول کردم به اوچرت. یعنی که برای چی به اوچرت؟ هر اوبلاست و هر خلای مقصد که در области мо очират нест, мақсад ки одам неста. ба ҳамин хотир ҳамин чизи ма тези баъд қабул шуд, яъне ки тези баъд гирифтем. дар 6 моҳ гирифтем. ҳаста рост мегам баъзе нафарҳо хай солош мекаша, солам не мумкин 1 сол минимал 1 сол бояд бикаша. برای که област‌ها هر خیلی очират هست، آدم بسیاره. برای همین خاطر هم خیلی اگر نمیشه که 2-3 سال بکشه این چیز، اما گفتم که کدومی ماشین کد پول میتونه اگر اسنوانی، اما آدمایی که اسنوانی نداشتگی و پول دادگیان که گفتگیان که ما شما را گرفته میتیم، انا مورا گفتم که مقصد که هم خیلی چیزا دا غلطی دگیم. مقصد که ما در مابین 6 ماه بعدی که وید نجیتلس ما اومد پاسپورت سرخ دست بردم در اسنوانی، یعنی که اویلام که گراجدانی روسیه ای پشتی وای ما سразу پاسپورت سرخ دست بردم. اگر که دختر ما با بالغ رسیدگی میشه که با بالغ میشید مثلا که ما پشتی دختر ما گرفتم میتونستم تو سرخ گرفتم میتونستم. وقتی که دختر گودک نابالغه، وقتی گودک نابالغه تو وید نجیتلس را گرفتم میتونی. برای من خدای برادرای عزیز ما آبشویی سو کردیم 3 ماه دا وید نجیتلس اومد و 2 ماهی را اومدم پاسپورتی سرخ اومد.
барои ҳамин қадар обши ҳисоб кардам 6 моҳ, яъне ки коғаз документ гирифтам, масалан ҷамъ кардам, ба ҳамин хотир 6 моҳ ҳисобш кардам. Ва мегӯям ки гуфтанд ки чӣ документҳо дар кор аст. Документҳо барои паспорти сирх гирифтан аввал барои ҳамин ё РВП ё вид на жительства мақсад духтур мегзарӣ. Ака дар ҷои мо духтур гузаштан 10,500 рубл шид, 10,500 рубл. Ва бо мақсад ки агар вид на жительства бисборӣ 5000 госпошлус дорад. Ва 5000 госпошлус дорад, сурат мегирӣ, мақсад 4 дона сурати дига дар кор аст. 4 то 6 та сурати дига дар кор аст барои вид на жительства ё ки РВП боша, агар ки РВП боша, дар РВП 1500 рубл аст госпошлусташ. Яъне ки дар РВП медроя сертификат знания русского языка. Яъне ки бояд ту сертификати знания русского языка дошта бошӣ барои РВП. А барои вид на жительства сертификат дар кор нест. Сертификат баъд дар ҷо дар кор мешавад. Сертификат дар паспорти сирх ҳатман дар кор мешавад. Знания русского языка бояд сертификат дошта бошӣ ҳатман. Агар надошта бошӣ мақсад ки қабул намекунам. Ва ҳамин сертификати мара гирифтанда як бародари азиз мо, як бародари тоҷик дар шаҳри Санкт Петербург, акай Иброҳимҷон, мақсад ки мара ёрдам кард. Ман ҳамун чира гирифтам, номаш мегӯям, сертификат ма гирифтам. Ва агар ки кадомида сертификат дар кор боша, марҳамат, ман номерошам мемонам, ҳатман зангш бизанен. Нашод сертификат мақсад ки шуморо кӯмак мекунад ва нашод документҳои мақсад патент чиёрам ёрдам мекунад. Бачакҳои тоҷикан ёрдамтон мекунанд. Ва ин ҳами қадар гапу чап, бародарои азиз, и дурӯғ неста. Ина паспорти сирх дар 6 моҳ гирифтам. И ҳақиқат дорад. Ба бисёриё нависанд ки кадом бабулаира мақсад закс кадай кӯдакаш 40 солай, яъне ки ҳамун бабулаи гирифтагӣ 80 сола ҳамун хали гирифта. Шукронаи шукри худо мекунам. Мақсад ки як зан дорам, як зани ҳалолӣ ва фарзандам. Ягон 80 сола 90 сола ман гирифтагӣ нестам. дӯстои наздикам медонанд, ҳамаша дӯстои наздики ман медонанд ки ман чӣ хел гирифтам. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошен, худтона эҳтиёт кунед. Дар ғарибием, ҳамамон медонем ки дар ҳамин ғарибӣ мо барои кор кардан омадем. Яъне ки як мақсад ки кор ва фаъолият бикунем ва зиндагии ободу зиндагии хуб бикунем. Яъне барои як бриданон мо дар ҳамин ғарибиҳо омадагем ва ба сари баланд, ба ватани азиз, ба пеши падару модар, зану фарзанд барбигардем. Ба ҳамин хотир бисёриёро мебинем ҳамин сарон вайрон мешавад ки барои чӣ? Барои ки ҳамин мебинӣ дар эфирай, дар киҷоя, дар кифирай, кефирай медроям, иша фалон кунам, иша янамуд ақорато боварки сар пара дар мекунам. Барои ҳамин қадар иҷода легенда нашин, иҷода геркулес нашин. Иҷа мо ғарибем, мо ҷангкунӣ омадагӣ нестем. бародарое ки ҷанг мекунен накунен. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҷанг накунен. нада падару модар дар Тоҷикистон ба умед ки фарзанди ма пул кор кардесай, кор кардесай, зиндагиша пеш бурдесай гуфта. баъд ҳами ҷанг пангода мере куш мешен, ҷанг мекунен, ким чикоро мекунен. баъд ҳами падар модар зиқ намешава ки фарзанди мара ФМС қабида, милиса қабида, банлиса қабида. падар модар зиқ мешавад. ягон ҷуръат, ягон рафиқат, ягон арусут ку зиқ намеша дар ин бора. фақат чӣ месӯза? падар модар. тамом. низ наю больше что говорит. барои ҳамин дӯстони азиз, дар ғарибием якдигария дастгирӣ бикунем, якдигария дилбардорӣ бикунем. ҳар чанде ки ай дастат мақсад ки ягон хеле хубӣ намеояд, фақат сухани хуб гӯ. тамом. ягон чӣ дига нагӯ. ҳамаш окей мешавад. иншаллоҳ зур мешавад. зиндаву сарбаланду хонаобод бошен. саломатӣ ба ҳамаи шумо хоҳонам дӯстони азиз. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.